na sky mirror. Wow. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. Guys, welcome to my channel, Lord of TV. Guys, atong pasingot matutagsay Cold Spring. Karon guys, ato siyang discover kung unsa kanindot ang place. Hidden spot kay di pa kay sa famous. Kauban ako si Olala. What's up? Outfit check. Basta man yung gidala. Para makumpleto atong pag-discover, gidala na itong drone. Oh my God! Wow! Outfit check ni Olala. Wow! Nakakupulgol man. Sana all. Wow, what's up? Okay, mag-walking na ta. Tara na. Guys, tara. Kini purely walking gini siya. Baklay-baklay gini pengon ta sa spring. Not like niaging nga nag-jogging ka. Ani baklay ra gid. Tud mapunta dito. Guys, time 6, 7:25. Guys, patungas na ako. Grabe kadaghan punuan sa buwahan sa lansong ni bundan kayo. So karon dito lang season. Guys, nahuman na ito ang 3/4 sa atong pagbaklay. Nice. Siguro 1/4 na lang. So atong padayunon dito ay dulduol na. Makita na ito ang view. Tara, excited na kung makita na ito. Apa di ka kadra? Nakato ko bro, lugay na itong panahon. Kadra? Sa kadra ah.
Guys, time check 8 o'clock. Hapit na nakawat. Guys, ako ninyo ang dala na naraw. Yan. Nilistag ka bang ilong? Ano, patugbong na. Pasabot ka hapit na kita nakawat. Atong goal. Naghayahay na kay. But guys, pero Oh, kanina. sa kapatsada sa view. Na-miss pa sa mong nagian yung mga view mo. More on pictorials. Nice. I've seen a lot of Nature. change, been through a lot of Kanay sa things. nature. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better. Guys, dili rin na ito madungog oh. Kaya dili yung mga lugar nga bukid. Sa 8 o'clock in the morning, padungog yapon tagangis. Just to say I'm Tugtugaok. and for the first time in Very awesome place. Kanindot. Simple living. Kauban sa nature. Kaya pabalik? Ikaw na kaya? Wala ba'y lifeline kung di kaya? Di man, kaya man. In case lang. yeah, boy. Yay. Kailan ba mo ano? Lagot mo. Pijay or pako ang tawag ana. So, labihan di ka mabuhi din sa kwantit. Pagulay, kagataan, gisahon, impas, foods na yun. Oh, gulay gabi. Ako, pijay. Sabi ka abundant ang bukid. Nice. Turista in our own place. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Guys, so nanay ti mailhan. Nga dool na ta sa atong goal. Kadungog na ta tingog sa sapa. Silbi mo na yung gawasanan. Ay, dool na. Excited na ta. Yay. Way back a year ago, losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my Eh, ipaningot ta. Pero pag-aapot na to diring lugar, napil na to, napati na to ang kabugnaw sa area. Wow! Ato gid nga mga ingon nga naduol na kita sa ako side spring. Guys, ano yun? Nanay na maligya ang mga food. Tumutulong ta, natin mapalit. Nade naligo na. plastic, but maybe there's magic. Believe you could have it, and I know of sadness, the anxious and panic, the infinite. One eternity later. Ang isura sa side cold spring. Oh, kita niyo. Spring gid siya, gikan gid siya sa tubod. Alam niyo. Wow. Eh, kaya. Finally, nasa dito sa Cycle Spring. Lap din siya sa highway. Kahit wala ni siya income kay wala pag fully developed. Pero maliguan siya. Kita niyo. Share na ko, effect na ko ang view. Mao ni siya. What's up?
My walking body, oh lala. What's up? Nice unta maligo pero wala may extra nga mga gamit pangligo. Dili mi ready sa pagligo kay gikan sa walking. Maybe next time wani may balik diri mga ligo na among purpose. Karon ato lang gitan-aw ang view. Unsay update kay last may nakaani diri so taon na dugay na nga panahon. Dili pa nani ang istora. Karon nakabalik mi. Nice na kayo. Orag makuha nagig ka nga gustong mo balik kung maligo diri. Oh, nice ka yung view na. Wow. Cool. Nature na nature. Something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. One hour later. Susit na to ang yung view. Dito tayo. Pagit ka na-develop. Pero kung ma-develop isa, sure kita nga na entrance fee. So karon na-enjoy na to ang view. Wala entrance fee. Pero sa Kipasa, Poblacion. Mambaw kami din. Guys, let's go. Ulit na ta. A few moments later. Oh, guys, nakaulit na ta. Nakabalik na ta. Nahuma na to ang around 8 kilometers. Bacanford. Successful lang ato ang goal sa Sai Cold Spring. Impress na sa beauty. Ang view ay nindot kay siya. Free for all siya. Pwede ta ma-enjoy maligo. Ngayon guys, kung magpasalamat sa inyong pagsubaybay o pagsuporta. Kung bago ka pa sa akong channel, don't forget to subscribe, like, share, and comment down below. Don't forget also to hit the notification bell button para updated ka sa mga bagong videos. Guys, hanggang muli. See you next time for more videos. Bye-bye!